दिल्ली रे सुल्तानी शासन ये विषय रे आमे पढ़ी जे 5टी राजवंश शासन करथिले। प्रथम राजवंश तुर्की शासन बा ताको आमे दासवंश बोली कि कहूतिले नहीं कि सेई राजवंश कथा आमे पढ़ी सारिचे। सेकेंड रे एबे पढ़िबा कहा कथा ना खिलिजी वंश कथा पढ़िबा। कहा कथा पढ़िबा खिलिजी वंश जो माने कि 1290 रु 1320 ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन करथिले। 1290 ख्रीष्टाब्द रे जलाउद्दीन खिलिजी दिल्ली सिंहासन आरोहण कले। किए ना जलाउद्दीन खिलिजी। किंतु तांको मृत्यु पर तांकर जामाता आसीगले किए ना अलाउद्दीन खिलिजी दिल्ली सिंहासन रे बसिथिले हैला। ताले जलाउद्दीन खिलिजी विषय रे किछि पढ़िबा को नाही। वर्तमान पढ़िबा अलाउद्दीन खिलिजी कथा। जदि प्रश्न करा जाए खिलिजी वंश किए खिलिजी वंशर प्रथम शासक किए ना जलाउद्दीन खिलिजी। किए प्रथम सिंहासन आरोहण करथिले ना जलाउद्दीन खिलिजी। अलाउद्दीन खिलिजी 1296 ख्रीष्टाब्द रे दिल्ली सिंहासन आरोहण करथिले। आउ 1316 ख्रीष्टाब्द पर्यंत प्राय 20 वर्ष से शासन करथिले। केते वर्ष शासन कले ना 20। 1296 रु 1316 हैला 20 वर्ष। तो सुल्तानी इतिहास रे अलाउद्दीन को स्थान गोटे स्वतंत्र। से द्वितीय आलेक्जेंडर हेकि समग्र पृथ्वी को जय करने को इच्छा करथिले। आलेक्जेंडर को विषय रे जानिचे। आलेक्जेंडर भी सेया चाहूतिले जे पृथ्वी सारा पृथ्वी को मु जय करिबी किंतु तार किछि अंश मात्र भी से जय करि पारि नथिले। तापर तांकर मृत्यु हो जाइतिला। तो आलेक्जेंडर को द्वितीय आलेक्जेंडर होइकी सारा पृथ्वी को जय करने को इच्छा कले अलाउद्दीन खिलिजी। किंतु तांकर वृद्ध पारिषद जो थिला आल्ला उल मुलक से परामर्श देले जे तमे गोटे काम कर पृथ्वी को तो जय करिवो प्रथमे जाइकी भारत को आग जय कर हैला। ताहले से निष्पत्ति नेले हौ मु भारत को जाइकी जय करिवो बोली। तो पिले माने तुमे जानिचो कि अलाउद्दीन खिलिजी जलाउद्दीन खिलिजींकर पुतुरा थिले हैला। अलाउद्दीन खिलिजी किए थिले ना जलाउद्दीन खिलिजींकर पुतुरा थिले आ जामाता मध्य थिले। तो अलाउद्दीन खिलिजी कहूथिले सुल्तान होउचंदी धरा पृष्ठ रे ईश्वरंक स्वरूप अर्थात ई भगवान जहा तांको स्वरूप होउचंदी किए ना सुल्तान। किए कहूथिले कथा अलाउद्दीन कहूथिले से साधारण जनतांक सह तुलनीय नुहंती अर्थात सुल्तान साधारण जनतांक सहित तुलना तांको करि परिबा हमें नाही। तो तांकर वाक्य ही आईन एवं राज्यर मंगल पाई कि से जहा करिवे ताहा होची ठीक। अच्छा आमे कौन पढ़ले द्वितीय आलेक्जेंडर है कि सारा भारत को जय करने कि नहीं सारा पृथ्वी को जय करने इच्छा कले। किंतु अल्लाउल मुलक कहले जे तमे प्रथमे भारत जय कर। तांकर निष्पत्ति है जे से प्रथमे भारत को जय करिवे। यह छड़ा तीनोटी कार्य पाई कि से दृढ़ इच्छा प्रकाश करथिले अलाउद्दीन खिलिजी। कौन कौन ना तीनिटा ये भी प्रश्न पड़िबो केउ तीनोटी कार्य पाई से दृढ़ इच्छा प्रकाश करथिले ना तुर्क सामंत मानकर क्षमता को ह्रास या पूर्व तुर्क माने शासन करुथिले ना। दाक्षिणात्य और राजस्थान विजय तापरे मंगोल शक्तिर ध्वंस साधन यही तीनोटी इच्छा माने कार्य करबा पई कि से दृढ़ इच्छा शक्ति प्रकाश करथिले जे मु या करबा पई चाहूची बोली। तो यही इच्छा पूर्ण करबा पई तांकर गोटे विराट सैन्य बाहिनी दरकार। एई इच्छा गुडी को आमे देखिले हैला। ए इच्छा गुडी को पई कोन दरकार गोटे विराट सैन्य बाहिनी आवश्यक। आउ थरे कहि दउची कोन तीनोटी इच्छा ना तुर्क सामंत मानक क्षमता को ह्रास दाक्षिणात्य और राजस्थान रो विजय दाक्षिणात्य को भारत रो दक्षिण दिग को आउ राजस्थान को केमती जय लाभ करिवे। तापरे मंगोल शक्तिर ध्वंस कहीं ना मंगोल माने बारंबार आक्रमण करुथिले ना तांको शक्ति को केमती ध्वंस करिवे। ए तीनटा कार्य पई तांकर कोन दरकार थिला ना गोटे विराट बड़ सैन्य बाहिनी रो आवश्यकता थिला। तो सैन्य बाहिनी रखिले सैन्य बाहिनी रो खर्च भी तुलेइबा दरकार। तेणु करी से कौन कले खर्च कौठु आनिबे कौन राजा निजे परिश्रम करुथिले कि ना विभिन्न प्रकार रो टैक्स कर आदाय करुथिले। सेथिपई से कौन कले ना गंगा आउ जमुना तमे मैप रे जदि देखिबो एठी गंगा नदी जाइछि एठी जमुना नदी। तो ये मझी अंचलटा दोआब अंचल एटा बहुत उर्वर अंचल एठी चाष करती। तो ये मध्यवर्ती कौटी गंगा जमुना मध्यवर्ती जो दोआब अंचल सेठी बास करुवा धनी लोक मानकर ये मानक ऊपर ये अधिक कर बसैले अधिक टैक्स देबे। तो पैसा बढ़िले से कौन करेंगे ना विराट बड़ सैन्य बाहिनी तैयारी करेंगे। यह छड़ा जमी माप कराई तदनुजाई कर बसागला है। ये प्रश्न पड़ो किए प्रथमे जमी माप अनुसार कर बसाई किए अलाउद्दीन खिलिजी। यहीपरि भाव में अलाउद्दीन विभिन्न सूत्रु कर संग्रह कले अर्थ आणिक निज राजकोष को वृद्धि कले से अनुसार कर आदाय करेंगे माने जो माने कर देवे राजा को से माने कौन करेंगे लोकों आदाय करेंगे पुणी
ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦୋକାନୀଟେ ସେ କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ପାଇଁକି ରାଜାଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବ? ସେ ଜିନିଷକୁ ଅଧିକା ପଇସାରେ ବିକିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତ ଜିନିଷପତ୍ରର ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ଜିନିଷପତ୍ରର ଦରଦାମ ବଢ଼େଇବେ, ତ ଜିନିଷପତ୍ରର ଦରଦାମକୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିକିରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଦିଆଯାଇଥିବା ମ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ। କେଉଁଠି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଛି ଭାରତ ମ୍ୟାପ୍ରେ, ଏଠି ପଞ୍ଜାବ ଅଛି, ନାଇଁ କି? ଏଠି ସବୁ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଦେଖିଦିଅ, ମସିହା ପରେ ଦେଖିଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏସିଆ ଯେଉଁ ପୁରା ମ୍ୟାପ୍ରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଭାରତ ଅଛି ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଦିଅ। ଏଠି ଅଛି ଦେବଗିରି, ଏପଟେ ଆରବ ସାଗର, ଏପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଛି, ଏଠି ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ତାପରେ ତାଞ୍ଜାଭୁର ଅଛି। ଦେଖ 1299 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଇଠି? 1299, ନାଇଁ କି? 1299 ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଉଲଘୁ ଖାଁ ଆଉ ନସରତ ଖାଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଉଲଘୁ ଖାଁ ଆଉ ନସରତ ଖାଁ ହେଲା ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ। ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କ'ଣ କଲା ନା ଗୁଜୁରାଟର ରାଜଧାନୀ ଅନହିଲୱାର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏଇଠି ଦେଖ 1299ରେ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅନହିଲୱାରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗୁଜୁରାଟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଅନହିଲୱାର। କେବେ ନା 1299 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ? ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଉଲଘୁ ଖାଁ ଆଉ ନସରତ ଖାଁ। ଏହି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗୁଜୁରାଟ ଓ ମାଳବକୁ ଜୟ କରିଥିଲା। ଗୁଜୁରାଟ ଆଉ ମାଳବକୁ ଜୟ କଲା ସୈନ୍ୟବାହିନୀ। ଏହାପରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ କ'ଣ କଲେ ନା ରଣଥମ୍ଭୋର ଆଉ ମେୱାରର ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ଦେଖ ରଣଥମ୍ଭୋର ଆଉ ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗ ହେଲା, ଏଇ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ରଣଥମ୍ଭୋର ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ କରିଥିଲେ? ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ 1301 1303ରେ। ଆଚ୍ଛା, ପଦ୍ମାବତ ମୁଭି ତମେ ଦେଖିଥିବ ଫିଲ୍ମ। ସେ ରାଣୀ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମେୱାରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମେୱାରକୁ, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼େ, ମେୱାରକୁ ସେ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ନା ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁକି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ଦେଖ ମେୱାରକୁ ଅଧିକାର କରିପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିପାରିଲେନି। କାହିଁକି? ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଜପୁତ ରାଣୀମାନେ ଜହର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିକି ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ଫିଲ୍ମରେ ବି ଏଇ କଥାଟା ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିବ। ତ ସେ କେବଳ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ତା ବ୍ୟତୀତ ସିୱାନା ଓ ଜାଲୋରକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଜୟ କରିଥିଲେ। ତ ଉତ୍ତର ଭାରତର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲା ପରେ 1307 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମାଲିକ କାଫୁରଙ୍କ ସେନାପତିତ୍ୱରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜୟ କରିବା ପାଇଁକି ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପଠେଇଲେ। କହିଲେ ଯାଅ ମାଲିକ କାଫୁର, ତମେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନେଇକି ଯାଅ। କେବେ କହିଲେ? 1307ରେ। ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ଜୟ କରିବ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜୟ କରିବ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼େ ହେଲା। କାହାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଜୟ କରିବା ପାଇଁକି? ମାଲିକ କାଫୁରକୁ। କେବେ ପଠାଇଥିଲେ? ନା 1307ରେ। ତ ମାଲିକ କାଫୁର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ, ମାଲିକ କାଫୁର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଦେବଗିରି, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ହୟଶାଳ ଏଇସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଟଙ୍କା ସୁନା ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ସେଠୁ। ଏଇଠି ଦେଖ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଅଛି ଦେବଗିରି, ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର, ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଜୟ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସେ ତଡ଼ି ଦେଇନଥିଲେ। ରାଜାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ନିଜେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ବସ, ଶାସନ କର, କିନ୍ତୁ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ମୋତେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କର ଦେଇଦେବ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ମୋତେ ଦେଇଦେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଗୋଟେ ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଖିଲଜି ବଂଶର ଶେଷ ସୁଲତାନ ଥିଲେ କିଏ? ନା କୁତବୁଦ୍ଦିନ ମୁବାରକ ଶାହଙ୍କୁ 1320 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଖୁସରୁ ଶାହା ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁର୍କ ଆଫଗାନ ସାମନ୍ତମାନେ ପୁଣି ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। କାହାକୁ? ନା ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଖୁସରୁଙ୍କୁ ହେଲା। ତ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଘାଜି ମାଲିକ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ ନୂଆ ସୁଲତାନ ହେଇକି ତୁଗଲକ ବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। କେଉଁ ବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ? ନା ତୁଗଲକ ବଂଶ। ତୁଗଲକ ବଂଶ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ? ନା ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ।
ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ପିଲାମାନେ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନଙ୍କର ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମରକ୍ଷକ ପଦବୀ ମିଳିଥିଲା। କେଉଁ ପଦବୀ ମିଳିଥିଲା ଆଲାଉଦ୍ଦିନକୁ? ଇସଲାମ ଧର୍ମରକ୍ଷକ ପଦବୀ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଥିଲେ, ମାନେ ଦୟା କରୁନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଜିଆ, ଅବକାରୀ, ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ସବୁ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଦେବାକୁ? ନା ଭାରତରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ।